Perhatian. Anda sedang berada di ruang cerita santai non-edukatif bersama seminar edukasi musik. Well, also it's because I stayed in school for 28 years. I've never stopped. Iya, bener. So for the majority of my life, gitu loh maksudnya, that's all that I know. I know how to be a student. Iya. And even sekarang transisi jadi guru dan segala dan ini dan itu, I don't want to lose that feeling. Of course, gitu. Yeah. Tapi gimana? Kamu sejauh ini, kamu sebenarnya awalnya tuh lebih ingin menjadi performer, penampil, atau lebih kepingin menjadi pengajar, atau ini kepinginnya dulu? As an 18-year-old, I want to perform. As an 18-year-old, a month later, I don't want to perform. Bedanya cuma sebulan. Kenapa? It's because I went to college and then my teacher actually was the one that told me this. Dia bilang, kamu tuh belajar piano mau ngapain sih? As an 18-year-old mau jadi langlang. By the way, this was 2008. Everybody, that was the hottest. He was the hottest pianist at that time, gitu kan istilahnya. Mau jadi langlang. And then my teacher just chuckles. Terus dia bilang, okay, if you want to be a performer, when do you think your Carnegie Hall debut is going to be? I bilang, before I turn 25. 24 deh gitu, in 6 years. Okay. So in 6 years, do you think that who's the most famous / most successful pianist right now? Lang Lang. Kira-kira 6 tahun lagi Lang Lang masih sepopuler sekarang nggak? Masih dengan polosnya nih nggak ngerti gitu anak umur 18 tahun. Masih. Do you think that Carnegie Hall would want to pick Lang Lang or you to do a concert? Diem. And then my teacher said, udah kayak gitu, kitanya udah diem, terus udah gitu dia bilang, also another thing is just like you're not only competing with another pianist, you're also competing with Joshua Bell, you're also competing with Hilary Hahn, you're also competing with Yo-Yo Ma, you're also competing with Rena Fleming, you're also competing with all of this type of people. Do you think you'll do it? Not in a condescending way, but I felt like he was really being realistic. Iya betul, dan itu cuma memperteguh bahkan. Kalau emang udah oke, fight. Hajar nih gitu kan istilahnya. A month later, no. I don't think that I can put myself through that. And the only reason why I think is because I want, sama kayak orang baking gak sih? Orang kalau bakingnya sekali-sekali and then you still enjoy the baking process. But if you have to make 100 cakes every single day, probably you'll get so tired of it. Betul. Jadi I still want that feeling, that special feeling when I play a recital. Because it's not one out of the 200 that I have to do that year. Betul, ngerti, ya. 15-20 tahun, great. More than that, probably and then mati rasa gitu loh maksudnya. And that's something that I do not want for myself. Again, everybody has a choice kan, maunya yang mana. Betul, iya. I cannot imagine my life being that way. Okay. Tapi kamu, did you imagine yourself to be a teacher? Not until when I started my doctorate. Okay. And the reason why was because so far, maksudnya kalau kita ngomong my teacher in China, my undergrad teacher, it's all about instruction. I'm learning things from them. They instruct me to do something. By the time that I go to Eastman, Barry was very encouraging and very open. Gimana ya maksudnya? He lets me discover who I was, or who I am as a musician, and I felt like that type of presence is very different from the previous teacher. Jadi kayak karena beda stage juga. Itu nggak bisa dilakukan ketika yang awal-awal. I completely agree. But in a lot of ways, I felt like being a teacher doesn't always mean that you tell people what to do. Betul, sangat betul. And I only felt that when I studied with him. Oh ini toh
Karena I juga orangnya bukan yang suka you harus ini ya, harus itu ya, harus ini ya. I hate that type of feeling. Nyuruh-nyuruh orang itu juga nggak senang sih gitu loh maksudnya. Tapi if you can actually build this relationship with somebody else and then you pursue something good together gitu loh maksudnya, and you become a good presence in their lives, trying to get them to be their best version of whatever it is that they can be, ya itu menyenangkan gitu loh maksudnya. And I really felt his influence on the way that I teach right now. And dia juga karena he's a performer kan, he won the Clyburn and all of those type of stuff. He's a performer. And the funniest part, the one story yang beneran aku tuh ini is because there was this one time I was finishing up my recital, mau nyelesain recital di sana, and then I was playing the Chopin Sonata, the third. 2 weeks out from the recital, itu I haven't finished reading and memorizing the fourth movement. 2 minggu, tinggal 2 minggu. And then I bilang dong, postpone aja ya recitalnya ya, kan bisa dipindahin semester depan ya, gitu loh maksudnya. Kenapa harus sekarang sih, gitu kan? Tinggal 2 minggu nih, kayaknya nggak bakal keburu, gitu kan. You know what he said? 2 weeks is a long time, you know. Tapi kan I busy, I masih ada paper, masih ada kelas, masih ada ini, masih ada itu. Yeah, but it's still 2 weeks. If you call it off right now, you don't know whether or not you can actually do it in 2 weeks. Why don't you try? Nanti kalau udah lewat 10 hari, tinggal 4 hari tuh belum beres. Nah, itu apa katanya deh gitu loh, Mas. Nanti kita omongin lagi. And then actually jadi. If I really put my mind into it, jadi. Of course 1, 2, 3-nya udah beres, tapi yang keempat aja nih gitu loh maksudnya. But the funniest part about this adalah I realized that he actually believed in my capability even before I believe in myself. I don't think that I can do it. He knew that I can. That's why he encouraged me. For me, that's nice. To be able to believe in somebody else before they believe in themselves. Betul. And I want to be that type of person juga to my students gitu loh maksudnya. Karena itu yang bikin kita motivated itu kan not necessarily just the result. It's also realizing your own potential kan, sebetulnya. Dan there are so many moments yang kayak gini that happened to me during my doctorate years that I was just like, wow, kayaknya it's a privilege if you can live your life being this type of person for somebody else. Betul. Ya. Jadi kenapa jadi mau ngajar? It's because of that. Because I felt how other people was so, gimana ya maksudnya, I dipertemukan dengan segitu banyaknya guru-guru yang baik, guru-guru yang suportif, guru-guru yang mau want me to do my best gitu loh maksudnya. So I think it's nice to try to be that person for somebody else. Ya, untuk aku sendiri juga guru itu adalah profesi terindah menurut aku karena kita selalu ambil bagian dari hidupnya seorang anak. Agree. Dan itu nggak mungkin bisa diambil dari dia bagian itu. Betul. Jadi apa yang kita alamin bareng gitu, itu menarik selalu untuk menjadi ambil bagian dari kehidupan orang. Exactly. Nah, ngomongin soal guru nih, sebenarnya kan sekarang saya rasa udah mendingan sih. Cuma di Indonesia tuh masih cukup segmented ya. Banget. Jadi tapi sekarang udah lebih mendingan loh dibanding zaman aku dulu. Yes. Maksudnya Agree. Dulu kan memang dulu sekolah-sekolah musik yang pentolan misal kayak YPM, kita punya YMJ, kita punya itu kan memang mereka sangat selalu mungkin karena baru ya, belum banyak, jadi mereka berusaha menstabilkan ini dan somehow ada kayak semacam tension antara itu. Mungkin tidak bermaksud demikian juga, karena kan at the end sekarang semuanya kan sudah collaborate. Dari sekolah-sekolah musik yang tadi saya sebutkan kan juga udah saling collaborate gitu loh. Yes. Jadi seharusnya sekarang sudah era global lah ya, global ngomongnya. Bagaimanapun juga masih sedikit adalah segmented, tapi sebenarnya memang dari dulu banget aku tuh sangat mengidamkan yang namanya asosiasi guru piano. Bandung punya, Semarang yang punya duluan ya.
Pak Kunciang dulu almarhum. Sekarang udah kayaknya udah nggak ada deh. Okay. Dan memang kita perlu gitu sebenarnya. Lalu aku tahu ada WPTA ya, yang mana dari dulu tuh aku merasa aku rada skeptis dengan kalau WPTA dibawa ke sini tuh emang iya semua guru mau gabung, emang iya bakal ada kegiatan, emang iya bakal jalan, emang iya bakal berguna bagi para guru. Terus nanti guru-guru yang sudah namanya besar, emang iya mau ikutan masuk. Aku tadinya skeptis begitu. Right. Tapi sebenarnya itu harusnya tidak menjadi mustahil. Terutama kalau orang yang bertanggung jawab atau orang yang megang BPTA itu bisa merangkul semua pihak. And then I saw you. Oh, si Edith nih sekarang nih yang megang WPTA. Oke. Well, to be honest, gue jadi punya harapan sih. Jadi maksudnya untuk yang mimpi yang waktu itu aku pikirkan gitu. Nah, sekarang ini kayak mau capres aja ya. Apa langkah-langkah Anda untuk mencapai itu? Apa program-program Anda? Coba. Okay, so tapi kalau ini udah terpilih, kalau itu kan belum terpilih. Right. Tapi actually a lot of people ask me about that question. And to be honest, ini juga sesuatu yang makanya mungkin juga karena corona kali ya. Jadi this become something yang I feel like ya udah dicoba aja. Jadi awalnya I know memang ngomongin soal komunitas musik itu kalau kita di Amerika tuh ada namanya MTNA, Music Teacher National Association, and that is huge. Beneran and then everybody just like kind of go together segala ini itu. Semua dan bergabung ke situ. Semua bergabung ke situ. And it was such a beautiful experience. The fact bahwa you just share gitu loh maksudnya with others. Dan ini juga memang growing up in Indo, I've never seen or ya itu tadi yang diomongin sama Kak Ruth kan gitu loh maksudnya as zaman-zaman dulu mungkin ya tapi balik lagi sih mungkin teknologi nggak kayak sekarang, ini nggak kayak sekarang, how to connect people is not like right now. Facebook aja baru mulai tahun berapa gitu kan misalnya. Tapi the reason why actually si WPTA ini itu karena I was actually offered. It's not that I minta. Actually, I was offered by the WPTA International. Jadi ditanyain, Edith mau nggak head the chapter yang di Indo, asosiasi yang di Indo? You can do whatever you want, gitu loh maksudnya. Di sana kita ada sih, maksudnya mereka of course from headquarters lah ya gitu istilahnya. Dari headquartersnya of course ada guidelines. Ya guidelines lah kurang lebih kalau mau bikin ini begini, kalau mau bikin itu begitu, kalau misalnya mau bikin ini begini begitu. Tapi again itu kan juga tergantung kitanya sebagai, karena kan mereka nggak tahu keadaan di Indonesia seperti apa, atau mereka nggak tahu keadaan di Singapura seperti apa, di Thailand seperti apa. Jadi kan it can be adjusted to what we need the most. For me, to be honest, I am not into quote-unquote recruitment. Or mungkin belum ya, mungkin lebih tepatnya adalah belum. Kenapa? Karena this is not about money at all. Poinnya bukan uang. I know that asosiasi biasanya orang pasti jadi member tuh harus bayar, harus ini, supaya bisa ikut kegiatan, supaya bisa ikut ini, supaya bisa ikut itu. I'm not saying that is a bad business plan atau bad decision, tapi kita kan emang lagi corona. Mau bikin event juga mau bikin event yang seperti apa? Everything is online anyway. Jadi kalau kita ngetiketin something yang bersifatnya itu online, I know that Sam does that and I really appreciate it. Cuma kalau yang modelnya kayak gini itu kan this is more about sharing, this is more about bukan satu ngomongin ke yang lain. It's not one direction. This is more of a collaboration kan. Nah, sementara kita belum bisa bikin kegiatan-kegiatan yang bersifatnya membangun komunitas secara in person, it's really difficult to try to get to know someone online. Jadi for me, ya sekarang kita create awareness aja dulu. Betul. And for me, the most important part is that we should make things as open as possible to everyone. Mau orang tua yang anaknya masih kecil, mau orang tua yang anaknya memang udah mau sekolah musik, mau yang anaknya masih 5 tahun, mau yang anaknya udah 13 tahun. They
everybody can always benefit something. Dan itu yang makanya kenapa kayak ketika tahun lalu ditawarin untuk bikin WPTA Indonesia, we started, jadi ceritanya ada chapternya di Indonesia itu actually it's starting from March. Tapi kita belum bikin kegiatan sampai Agustus karena aku dan beberapa teman-teman yang bantuin itu kita masih mikirin gitu loh, ini kira-kira apa ya yang mau dibikin, kira-kira kita bisa bikin apa, kita kira-kira bisa gimana, siapa yang mau kita jadiin narasumber, kira-kira kalau kita mau ngomongin sesuatu itu kita mau ngomongin apa, apa yang kita rasa bisa bermanfaat untuk everyone. Dan to be honest, awalnya ketika ngomong sama Pak Yo, ketika ngomong sama Cek Christine, ketika ngomong sama, they were very happy about this. Dan itu tuh jadi sesuatu juga yang menyenangkan gitu loh maksudnya. Dan mereka semua selalu bilang, gak apa-apa, ayo Edith, kamu masih muda, ayo kerjain gitu. And then it's very heartwarming to me. And the fact that they're so generous too kan gitu loh maksudnya mereka. Dan makanya kenapa kita pas itu tahun lalu itu kita banyak banget bikin class talk gitu. Jadi kita bikin IG live kan, you mau tonton sekarang, mau tonton 2 minggu lagi, mau bisa, nonton kapan, betul. silahkan, ini itu hayu. Kita buka aja di situ, mau ada yang mau nanya silahkan, ada yang mau ini silahkan. And the purpose is to make this conversation not privileged anymore. Karena kalau awareness-nya nggak ada, it's really difficult for us to do any actions. Memang betul. Harus ada awareness-nya dulu gitu loh. Orang maksudnya. harus kenal dulu. Exactly. And the idea adalah, this is why I'm not into recruitment. Bukannya kayak, ayo kita harus cari anggota. No. I have a couple of friends yang memang bantuin barengan gitu loh, masih bantuin mikirin. Termasuk misalnya salah satu Ayunia Indri Saputro, itu yang bantuin kita jadi foreign correspondent. Karena dia kan sekarang masih di Michigan. Oke. Tapi and then she wants to apa ya yang bisa coba di sini lagi mikirin apa, coba di share. Misalnya kayak hidup sebagai musik student itu kayak apa sih gitu loh, maksudnya kegiatannya setiap hari apa, and then dia di sana bilang dia punya akses ke period instruments, maybe we can talk about it a little bit. Jadi dia cuma mau share aja gitu loh maksudnya. And I really appreciate the younger generation juga gitu loh, maksudnya that they want to contribute. Betul. Gitu kan. I know that this is only a small step. Tapi I also feel like kalau kita nggak mulai, then it will never happen. Benar banget. Apa in 10 years, what do you see? I hope, sebetulnya sih pada dasarnya I really want to build a community. Poinnya sebetulnya itu. At some point we will start kegiatan offline, moga-moga juga jadinya that will entice people to want to become a member, supaya bisa join, supaya bisa apa, kita malah bisa bikin conference, mungkin WPTA Indonesia Conference, bisa ada pembicaranya, bisa ada keynote speakernya, bisa ada ininya, bisa ada itunya. Karena to be honest for me, I udah nggak dimarahin berapa tahun sejak keluar dari sekolah tuh, merasa kehilangan loh, gitu loh maksudnya. Seriously. Okay. Dan I feel like that's always the thing gitu loh, maksudnya the fact that sometimes when we become teachers we forget that we also still need to learn. We learn from teaching, of course. Tapi there are also other things that we can learn still gitu loh maksudnya. Nah, ini kan yang kita bisa belajar dari guru-guru lain, kita bisa belajar dari pihak-pihak lain. Mungkin kalau ada guru yang lebih senior misalnya, clearly I'm new in teaching. Jadi kan sebetulnya kalau misalnya dapat input-input kayak gini kan Betul. menyenangkan kan gitu loh maksudnya. If I have a problem, maybe somebody else had that problem. Ya, Mungkin betul. jadinya kita bisa solve the problem together gitu kan. Tujuannya adalah demi ya kemajuan pendidikan musik bersama. Tapi ini aku rasa akan terjadi soon ya, karena kan corona juga udah Yes. hampir ini. Inginnya sih seperti itu. Dan Sam sangat amat ready untuk support kalau ada apapun yang bisa kami bantu dan dibutuhkan. Karena kan kita juga ada dana buat itu. Kemarin puji Tuhan seminar kan juga, kalau dulu nggak balik modal, sekarang modalnya balik. Dulu waktu offline, nggak usah curhat ya. Jadi, tapi maksudnya ada budget lah Of gitu. course. Untuk memang Sam kan juga tujuannya untuk bangun ini sih,
atmosfer aja. Betul. Dan dunia pendidikan di sini. Gitu. Betul. Tapi kan sebenarnya kalau tadi menggalakkan ini, semua orang yang punya sekolah musik, semua orang yang ngajar mau di UPH, di sekolah musik manapun, pasti punya harapan yang sama, yaitu kemajuan dunia pendidikan musik di sini. Karena di kita, kalau sama-sama berangkat dari miskinnya, kayak Korea Selatan dulu sama kita tuh sama miskinnya. Sekarang Korea Selatan sudah wow, Exactly. pianis-pianisnya wow. Exactly. Betul. Dan atmosfer di sana juga konser-konser, kegiatannya semua gitu. Jadi memang di sini harus dihidupkan dan banyak sekali aspek yang memang harus jalan ya. Nggak cuma pendidikan dan sekolah musik doang, karena akan mati kalau itu doang gitu. Betul. Kan. Makanya aku juga kemarin berpikir, apakah itu tujuanmu juga merambah ke brand? Pengennya sih. I also understand that this will take time, dan mungkin juga whenever we think about something like this, it's never something that can be achieved in 1 year, 2 Iya, years. pastinya butuh proses. It takes time, dan I'm really hoping, dan sebetulnya lebih ke arah kalau di kota-kota besar mungkin udah jauh lebih besar awareness-nya. Tapi kan yang di tempat-tempat lain kan belum tentu gitu loh maksudnya. Dan actually for me, music or classical music is not just for the big cities. Ya nggak sih? Kan ininya music unites all of us, hopefully. Jadi makanya tujuannya adalah supaya it becomes awareness itu bukan awareness kalau tinggalnya di Jakarta, atau awareness kalau tinggalnya di Surabaya gitu loh maksudnya. Jadi maunya memang supaya semuanya itu the community becomes so much bigger than just city base atau ininya. Dan apalagi karena sekarang online semua juga bisa ini. Dan tapi yes, I completely agree. Dengan maunya nantinya memang musik itu menjadi part of people's lives, that it's not just cuma lesnya doang, tapi kalau nonton konser nggak mau, kalau ini nggak mau, kalau itu nggak mau, pokoknya cuma lesnya doang, atau ujiannya aja, atau kompetisinya aja gitu misalnya. I also don't want that gitu loh maksudnya, because I feel like it should become something yang memang builds community, regardless of whether or not you actually play the piano or not gitu loh maksudnya. Betul, iya. Karena itu apresiasi juga harus dikembangkan. Exactly. Supaya menghidupkan dunia kita. Exactly. Sebenarnya kamu sekarang sudah punya 2 keuntungan. Pertama, you have BPTA, yang kedua kamu jadi brand ambassador. The Grand, exactly. The Grand itu membawahi brand apa aja ya? The Grand itu membawahi, jadi kita tuh pegang 4 brand, Fazioli, Bluthner, Estonia, sama Irmler sekarang. Fazioli dari Italia, Bluthner and Irmler is dari Jerman, Estonia dari Estonia. Ada 4. Kalau Fazioli kita nggak usah ngomongin dulu, tapi 3 brand yang lain, mungkin terutama Estonia ya, apakah itu lebih masuk ke market yang di luar kota besar? Maksudnya in terms of what? Budget lah. Budget. Mau ngomongin in terms of apa lagi? Di-confirm dulu. No, actually Estonia and Irmler are the lower 2. Iya, makanya. Iya, jadi apa namanya, and this is also the thing, a lot of people ask me, alah udah sekolah jauh-jauh S3 sampai sini jualan juga. Ada yang ngomong kayak gitu, and in some ways it's not wrong. Apa yang salah dengan jualan sih? Well iya, selama halal, emang gak ada yang salah. I don't feel like there is anything wrong with it, clearly. Kalau ngemis di jalan, nah itu lain lagi tuh, gitu kan. No, tapi actually the reason why I decided that I wanted to do this was because of the owner, Bu Helen. A lot of the times gitu loh, maksudnya ketika kita dulu, especially when I was younger, we don't really have that many options deh. Mau beli piano ya either A atau B. Kita nggak usah ngomong nama, kita nggak usah ngomong mereknya aja, kayaknya I ngomong A atau B, you already know the 2 names in your mind gitu kan. Dan kenapa The Grand itu hadir, itu adalah untuk memberikan option lain. Karena sebenarnya piano di luaran sana itu more than just A, B atau C yang lebih mahal deh gitu istilahnya. Apa namanya, A atau B yang everybody can afford gitu loh maksudnya, and then C yang rada mahalan lah gitu ceritanya. Tapi optionnya cuma itu doang.
you want the budgetnya lebih lower A dan B. Kalau mau budgetnya yang rada mahal si C. Udah, cuma itu doang. Sekarang Padahal ada, sebetulnya there's so much more. Dan again, just like how every single piece of music is not gonna be played the same way by two different people. Everybody also should have a preference on what type of sound they like. Betul. Dan itu kan develop everybody's ears. Dan tujuannya si Bu Helen awalnya adalah itu, untuk memberikan option. Bahwa ini loh, piano itu nggak cuma A, B, or C. Piano itu banyak. Nah, kita kasih nih optionnya. And then what is very very interesting about this adalah I learn something new every single time. Dulunya mah kita taunya mah kita sekolah musik apa? Main piano, mainnya, creating the music. We're so good at it. We focus so much. Duh, sampai satu not aja dipikir-pikirin gitu kan. Tapi actually how much do we know about the craftsmanship of the piano itself? Tekniknya tuh sebetulnya apa sih? Kenapa kalau kita main begini bunyinya begitu? Kenapa kalau kita main begono bunyinya begini? Loh, piano itu sebetulnya sesensitif apa sampai bisa membedakan touch yang seperti ini sama touch yang seperti itu? Itu dalamnya kayak gimana? Efek bunyinya nantinya jadi kayak gimana? Ininya gini. I learn something new every single day. And that for me is very very exciting. Termasuk belajar marketingnya. Cuma maksudnya beyond the business side of things gitu loh maksudnya. Even as somebody who is playing piano, wouldn't it be nice Selalu. to actually know what goes behind the instrument? Walaupun mungkin karena kita tuh pianis tuh mungkin salahnya ini kali ya, karena kita nggak gotong-gotong piano sendiri kan. Coba kalau violinis, sampai apanya juga dipretelin kali tuh, apa namanya, instrumennya dia sendiri diliatin gitu all the time. Kan kalau kayak kita kan ya udah ntar pergi ke sana nanti pianonya ganti, ntar pergi ke sana pianonya ganti lagi gitu kan. Benar. Jadi maybe we don't have that type of attachment to our instrument. Tapi dulu di waktu aku kuliah diajarin piano mekanik. Yes. Dan satu hal yang aku sangat berharap di Indonesia ada, mungkin Edith bisa mewujudkan, adalah workshop untuk piano. Jadi workshop itu memang adalah pabrik yang open, yang kita bisa tour, kita bisa ini. Dulu ada yang begitu dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Tapi maksudnya itu untuk educational purposes sangat bagus. Maybe we should make that program. Yuk. Oke, lu bikin pabriknya. Gua gak bikin pabrik lah, tapi maksudnya mungkin bisa show and tell. Mungkin kita mulai dari show and tell, bisa kita buka dulu pianonya, bisa apa segala ini itu. Enggak, ini, tapi itu. orang harus experience. Yeah, that's jadi orang true. harus datang dan bisa walk in, bisa ngeliat. Oh, hammer itu mesti ditusuk-tusuk. Oh, hammer tuh bikin prosesnya gini gitu. Jadi itu bukan cuma apa ya, membangkitkan curiosity, tapi juga sangat motivating sebenarnya. True. Karena kan makin kenal makin sayang, Betul, katanya betul, kan betul, gitu. Betul. Jadi kalau untuk anak-anak apalagi ya, anak-anak Yes. gitu, itu bisa menjadi game changers loh kadang. True, that is true. Jadi Benar sih. Jadi Coba ya. sangat nanti kita, iya. coba nanti kita pikirin. Mari kita cari pabriknya. Makanya gue bilang lu bikin pabriknya. Ntar gue mikirin acaranya, gampang. Ya nggak bikin pabrik loh, bikin pabrik kayaknya susah ya. Tapi nanti coba nanti kita pikirin gimana bisa ininya, gimana caranya bisa. Dan kalau bisa memang itu misalnya seperti museum gitu loh, sehingga memang orang bisa walk out mungkin on appointment ya pastinya gitu. Grup maksimal berapa orang atau minimal berapa orang. Betul. Iya. Agree. I completely. Itu kan juga sebenarnya kalau dari bisa dihitung sebagai apa namanya budget publikasi, yes. budget iklan yang sangat mahal. Betul. Tapi budget itu marketing yang super. Iya, itu kan sekalian iklan lah, sekalian Betul, iklan betul, dan betul. tapi ada added value untuk yang datang juga gitu. We'll try. Kemarin kita sempat misalnya kayak but that's also the thing yang kalau kemarin kita pas lagi WPTA ini kita bikin namanya instrument petting zoo. We actually did a gala concert kan kemarin offline. Betul. Akhirnya setelah sekian lama ya, kompetisinya udah dari tahun lalu tapi kita baru bikin gala weekendnya kemarin, akhir bulan kemarin. Dan
we make an instrument petting zoo dengan anggapan bahwa bayangin seberapa banyaknya anak-anak Indo yang pernah main di konser Grand 280 cm. Probably not that many. Apa sih bedanya main antara yang 160 sama 210 sama 280? Beda maker, feelingnya apa di tangan? Suka Soundnya bunyi gimana? yang seperti apa? Apa Pedalingnya namanya? gimana, pedalnya beda. Nah, gitu kan. Those type of things. I feel like when I was a kid, I did not have that luxury of just trying out a bunch of different pianos gitu. Aku kemarin baru bisa bikinnya yang kayak gitu doang. Iya. Tapi itu sangat menarik tapi juga ya. actually it was fun for them. Untuk anak-anak umur 9, umur 10 yang nggak pernah main concert grand and then suddenly they play on a concert grand, they feel so powerful. Wow, ternyata kalau piano gede itu bunyinya kayak gini ya. Oh, kalau misalnya piano yang kecil tuh ternyata bunyinya kayak gini. Ternyata kalau ini begitu. It's really really nice to hear the reactions gitu loh actually dari merekanya sebetulnya. Tapi enggak, kalau yang gede tuh susah loh diiniinnya katanya gitu, apa namanya, lebih berat. Ini tapi kayaknya enakan yang itu ininya, tapi kalau bunyi aku lebih suka yang itu. Tapi it's fun because it gets them because it gets them to be excited about something. It gets them to think about it, which is in my mind it's more than I can ask for. Kalau mereka cuma dikasih ya udah nih pianonya, udah main itu satu, udah. Then you don't really get the opportunity to actually explore. Nah, betul. Itu juga yang apa namanya, for me it was very satisfying gitu loh maksudnya. Dan ngelihat anak-anak yang aduh sekurucil-kerucil umur 8 gitu kan nyobain. Ini anaknya umur 8 pianonya segede jobong gitu kan. It's so fun gitu loh maksudnya ngeliatin mereka, and then they felt very different when they play in big pianos versus small pianos. Dan mereka membawa pulang experience itu sih sebagai sesuatu yang sangat berharga. Paling orang tuanya yang ngamuk-ngamuk. Habis itu tiap hari ngerengek. Beli konser grand. Tapi that's the idea kan gitu loh maksudnya, because you have to develop people's ears before you develop everything else. Kalau misalnya mereka nggak bisa bedain bunyinya, nggak bisa dengerin, because music is ultimately it's an oral experience more than anything else. Betul. Jadi ya memang kupingnya yang harus dilatih kan gitu loh. Jadi it was really fun. I really thoroughly enjoyed the experience gitu loh maksudnya. And then also I bisa pamer pianonya The Grand, which is always nice. Karena ya pianonya bagus-bagus, jadi menyenangkan untuk dipamer gitu kan istilahnya. But that's also the thing about us is that we only carry the pianos that we like to play. We as in like me and Bu Helen. Jadi kalau Bu Helen yang nggak suka main, ya pianonya nggak akan masuk gitu loh maksudnya. Kita cuma pegang piano-piano yang kita sendiri senang dengan price point yang berbeda-beda gitu maksudnya. Tapi in this price point, I think this is the best option. In this price point, I think this is the best option. I think in this price point, this is the best option gitu loh maksudnya. Jadi, of course kita tahu budgetnya pasti macam-macam. And we want to give that opportunity for everyone kan gitu loh maksudnya. Bukan harus spend Fazioli baru dapat pengalaman yang gitu loh maksudnya. Jadi that's also a different way of thinking about it. Tapi we like our instruments. That's at least something that I can say for sure. Iya, karena nggak mungkin bisa ngejual sesuatu yang kita sendiri nggak convinced of. Exactly. Oke. Wah, menarik banget Kak Edith. Terakhir sebagai penutup, mungkin punya harapan untuk adik-adik. Apa harapannya untuk adik-adik? I hope that music continues to be a part of everyone's lives, regardless of whether or not they will become a musician. I think that's always something that people forget, that just because you're not thinking about becoming a musician doesn't mean that music loses its place. I feel like there are so many things that you can learn from music. Not only just playingnya gitu loh maksudnya, tapi there's so many life lessons, there's so many character building yang actually I think it's more important than as a pianist it seems very dumb to say that there's something more important than the act of playing the piano itself. Tapi that's the point gitu loh maksudnya. You live as a human being first, as a musician second. And I feel like through music you actually build a lot of who you are as a human being. Betul. Jadi sebetulnya kalau misalnya mau dibilang harapan, I hope more and more people will learn music, but not necessarily to become a musician.
I never expect any of my students to become a musician. If they want to, that's great. If they don't want to, let's find other ways so that this can be an enjoyable experience. It can be, ya itu tadi misalnya kayak aku dulu di sekolah terus it's a refuge, it's a way to express myself. Yang kayak gitu-gitu I think it's way more important than just being able to play a Chopin etude correctly from the beginning to the end. Setuju. Bukan masalah itunya sih gitu loh. Jadi of course if you continue with this type of things and then you really try to excel, cari excellence-nya ada di mana, of course it's more fun. And you should always strive for excellence. Even if you don't become a pianist, that feeling of finishing up a piece, polishing, itu kan nantinya juga pasti kebawa kan Giving your best lah. Exactly, giving your best to something, making sure that you do everything properly. Itu tuh yang for me that's more valuable. It's a very valuable lesson. So harapannya adalah more people will continue to do music, but nggak harus semuanya jadi musisi. Betul. But I really do hope that music brings happiness. Music brings a lot of positive impact in everyone's lives. Mau even cuma appreciate musiknya pun, cuma nonton konser, tapi hopefully after you nonton konsernya terus jadi happy, or you feel inspired, you know. Jadi ya nggak muluk-muluk sih. Iya, sangat-sangat indah. Oke, Kak Edith, terima kasih banyak Thank untuk you waktunya. banget juga. Aduh, dari terang dari terang sampai di sini masih agak terang. masih Udah terang. agak gelap dikit. Udah ya. gelap. Terima kasih banyak untuk waktunya, Of course, pengalamannya yang sama-sama. sudah dibagikan. Sama-sama. It's We really, wish really you nice. best of luck in Thank you. everything. Thank you. Semoga WPTA bisa mewujudkan mimpi banyak orang di sini. Dan semoga Kak Edith juga selalu menginspirasi dan memotivasi anak-anak. Thank you. Good luck with everything. Thank you. I'll try. Terima kasih juga semuanya sudah mengikuti dan mendengarkan. Sampai bertemu di resitatif berikutnya. Salam sehat selalu. Bye.